আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সাংসদ। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে যেতেই বন্ধ হলো 3টি চা বাগান। ঘন অন্ধকারে ঢাকলো উৎসবের রোষাই। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার লোকসভা সাংসদ মনোজ টিগ্গা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে আসলে চা বাগান খুলে আবার কলকাতা ফিরলেই বন্ধ হয়ে যায়। আগে নাম শুনলে চন্ডু চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছিল, আবার খুলছে, আবার ফিরে যাবে, আবার বন্ধ হবে। আর যখন অভিষেক ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আসার যখন প্রোগ্রামটা, তার আগেও চা বাগান বন্ধ এবং ফিরে গেলে তারপরে আবার বন্ধ, এই ধরনের ঘটনাটা ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী এবার সেই আশঙ্কাই যেন সত্যি হলো। পুজোর মুখে একসাথে বন্ধ হলো ডুয়ার্সের 3টি চা বাগান। সমস্যায় কয়েক হাজার শ্রমিক। বিনা নোটিশে বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে চা বাগান ছেড়ে পালিয়ে গেল কর্তৃপক্ষ। ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের অন্তর্গত একই মালিকানাধীন রেড ব্যাংক চা বাগান, সুরেন্দ্রনগর চা বাগান এবং চামুরচি চা বাগান বন্ধ করে চলে গেছে মালিক কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকাল থেকে 3টি চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তারা। জানা গিয়েছে, বাগানগুলোতে বেশ কয়েকটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বোনাস দিতে হবে। যদিও গতকাল পর্যন্ত বাগানে কাজ চলছিল, এরপর রাতের অন্ধকারে কোনো নোটিশ না দিয়েই পালিয়ে গেছেন ম্যানেজাররা। পুজোর মুখে কাজ হারিয়ে বিপাকে চা বাগানের শ্রমিক এবং কর্মচারীরা। চামুরচিতে ভারত ভুটান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ চামুরচি চা বাগানের শ্রমিকদের। বানারহাট থেকে চালসাগামী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে রেড ব্যাংক চা বাগানের শ্রমিকরা। तब ये खबर थोड़ा धीरे होते होते जैसे रात होते गया 8, 9, 10 जैसे इस टाइप का, तब जाके कंफर्म हुआ कि सचमुच ही मैनेजर लोग छोड़ के चला गया है। बस इसका क्या कारण हो सकता है? कारण आपका देखिए कि इसमें अब क्या बोल सकते हैं। पहला नंबर तो जैसे बोनस के लिए जो सरकार का 22 तारीख को जो एक तो एडवाइजरी आया है, ये भी हो सकता है। क्या कि बीते 10-15 दिन से, पिछला मंगलवार से लेके आपका ये हम लोग इसमें बगान में पत्ती बोल के प्लकिंग नहीं हो रहा है। हम लोग सिकलिंग, पोर्निंग वगैरह वगैरह, मतलब विभिन्न किस्म के कल्टीवेशन वर्क वगैरह जो होता है, ये सब हो रहा है। अब अभी बोनस के टाइम में और ये टाइप के है। और एक्चुअली अगर ये तो कहा जाए कि जैसे अभी सिकलिंग हो रहा है या तो पोर्निंग हो रहा है, इसमें तो खैर अगर डायरेक्टली हम लोग देखते हैं तो मजदूर का इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट, कोई कमी, आप मजदूर की तरफ से काम में किसी किस्म का कोई असुविधा नहीं। वो लोग जो टाइम बता रहा है, जो टास्क दे रहा है, जो कुछ भी बोल रहे हैं मजदूर की तरफ से, मजदूर, सरदार, चौकीदार, जितना टोटल हम लोग बगान का जो है सब कोई मालिक को कोऑपरेट ही करके गया है। तलब 2-3 ड्यू है, उसके लिए भी हम लोग कोई किस्म को कोई असुविधा नहीं किया। सभी स्टाफ का 4 ड्यू हो गया। अभी अगर LTA फरवरी महीना में छुट्टी हो गया, अभी तक हम लोग का LTA नहीं मिला। फिर बगान का अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? बगान जल्द से जल्द हम लोग का बोनस